आप लोग सारे? फ्रेंड्स तो कैसे हैं आप लोग सारे? खुदावंद का शुक्र है, खुदावंद का शुक्र है। कोई किसी को परेशानी हो किसी चीज की, कोई प्रॉब्लम हो, रुपए पैसे की, फाइनेंशियल इश्यूज हो, फिजिकल इश्यूज हो, कुछ भी परफेक्ट है सारे। क्या बात है, आप लोग कोई इश्यूज नहीं होते, कोई फिजिकल कोई बीमारी नहीं आती, कोई फाइनेंशियल इश्यूज नहीं होते, कोई स्पिरिचुअल इश्यूज नहीं होते, किसी को भी नहीं है। मुझे हो जाता है, अक्सर ही होता है। आज हम उन्हीं सिनेरियोज में पीस की बात करेंगे कि बाइबल हमें क्या सिखाती है। बाइबल हमें पीस में रहना सिखाती है, बट हाउ। अब हम फियर्स के बारे में बात करते हैं। जैसे अभी मैंने बताया किस किस चीज का फियर होता है हमें, किस किस चीज का डर होता है। यूजुअली जब हम अपने आम हाउस होल्ड लाइफ जी रहे होते हैं तो कौन कौन से इश्यूज आते हैं? फाइनेंशियल इश्यूज आते हैं कि क्या खाएंगे, क्या बच्चों को खिलाएंगे, ये मैंने डेट पे करना है, कैसे पे होगा, मैंने कमेटी देनी है, वो उसका पैसा कहाँ से आएगा, बच्चों की फीस देनी है, वो कैसे पे होगी, शाम को हांडी रोटी करनी है, उसका पैसा कहाँ से आएगा। किस किस को ये फियर रहता है, किस किस को फिक्र रहती है? ऑफ कोर्स सबको रहती है। फाइनेंशियल्स हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए। वी नीड फाइनेंसेस, और ऐसे ही हम लोग को रोजमर्रा जिंदगी गुजारने के लिए फाइनेंस की जरूरत होती है। उसके बाद क्या सीन आता है? एक और फियर बड़ा होता है, हेल्थ का इश्यूज होता है। आए दिन कोई ना कोई बीमार रहता है। खैर ये तो छोटी मोटी बीमारियां सीजनल। इमेजिन जो लोग कैंसर की में मुब्तला होते हैं, इमेजिन जो लोग बड़ी बड़ी बीमारियों में मुब्तला होते हैं और ये उनके साथ चलती रहती है, बीमारी चलती रहती है। रियल इश्यूज है ना, ये इंसानी इश्यूज के बारे में बता रहा हूँ। दीज आर रियल इश्यूज जो हम लोग डील करते हैं और हम पैनिक हो जाते हैं बड़ी जल्दी। वी गेट्स पैनिक, हम लोग प्रेयर करना भूल जाते हैं, समटाइम खुदा से फेड अप हो जाते हैं कि क्या है यार, थिंग्स आर नॉट वर्किंग आउट। फिर रिलेशनल इश्यूज आ जाते हैं, रिलेशनशिप इश्यूज हो जाते हैं। इट्स नॉट जस्ट अबाउट हस्बैंड एंड वाइफ, इट्स अबाउट सन एंड फादर। बच्चों का बाप के साथ रिलेशनशिप सही नहीं होता, फिर माओ का बच्चों के साथ रिलेशनशिप सही नहीं होता, फिर हस्बैंड वाइफ का अपना रिलेशनशिप सही नहीं होता, बड़े ज्यादा रिलेशनशिप इशू आते हैं। और आप लोगों को पता ही है और क्या होता है, स्पेशली जब बच्चे नशों में होते हैं, उनका कभी भी रिलेशनशिप अपने बाप के साथ, वालिदैन के साथ सही नहीं हो पाता। डिफरेंट इश्यूज आ जाते हैं। फिर एक और इशू आता है, स्पिरिचुअल इशू। किस किस को डिफिकल्टी होती है खुदावंद के साथ टाइम स्पेंड करने, टाइम नहीं मिल पाता। और बताएं, हाथ खड़ा करें, बोल्डली हाथ खड़ा करें। इट्स सो एकदम से इट्स राइट। समटाइम हमें वर्क पे होते हैं और समटाइम हम लेट उठ जाते हैं, जो हमारा फिक्स टाइम होता है हम उसमें नहीं कर पाते, एंड देन वी थिंक कि यार मिस हो गया, और हम वी आर नॉट एबल टू डू दैट। और फिर स्पिरिचुअली कुछ लोगों के साथ ये भी होते हैं कि लेट्स सपोज कुछ गुनाह हो गया आपसे, तो आप सोचते हैं क्या खुदा ये मुझे माफ कर पाएगा, क्या खुदा मैंने ये जो किया है, आई एम एबल टू प्रीच द गॉस्पेल, मैं इस काबिल हूँ कि मैं यहाँ पे आके प्रीच कर सकता हूँ, मैं इस काबिल हूँ कि मैं चर्च जाके खुदा की इबादत कर सकता हूँ। जब कभी ऐसा गुनाह हो जाए, आपसे गलतियां हो जाती हैं, कोई एक बंदा, हाउ वी डील विद दीज इश्यूज, हम इन इश्यू से कैसे डील करते हैं? आप लोगों के पास क्या टेक्निक है? क्या ऐसी टेक्निक है जो आपको ओवरकम कर देती है ऐसे इश्यूज से डील करने में? कोई कुछ अपना बताना है आपने, मैं तो यहाँ पे आप लोगों को बताऊंगा ही, बट आई वांट यू टू इन्वॉल्व इन दिस, क्योंकि मैं वो बात कर रहा हूँ जो एवरी डे लाइफ में हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं। इसलिए आई वांट यू टू एक्टिव और बताएं मुझे कि कैसे फिर आप वो इश्यूज डील करते हैं। लेट्स सपोज फाइनेंशियल इश्यू आ जाते हैं, चलिए फाइनेंशियल का बता दें मुझे। दुआ करते हैं हम लोग, ऐसे ही है। व्हाट इफ अगर प्रेयर भी आंसर ना करे हमारी? कलाम से सीखते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है, एग्जैक्टली। हम लोग कलाम के पास जाते हैं और कितना रेगुलरली हम कलाम के साथ टाइम स्पेंड करते हैं? बहुत कम, शायद बहुत कम, एग्जैक्टली ऐसे ही है। वी डोंट स्पेंड टाइम इनफ विद गॉड, स्पेशली इन दीज सिचुएशंस, क्योंकि इंसान पैनिक इतना हो जाता है, इंसान परेशानी इतना हो जाता है, उसको समझ नहीं आती। बट मैं एक्सक्यूज नहीं दे रहा आपको,
یہ انسان نے اپنی ہیبٹ بنا لی ہے, اپنا مائنڈ سیٹ بنا لیا ہے کہ کچھ بھی ہو ڈپریشن میں چلے جانا, کوئی ایک چیز ہو گئی ہے سارا دن ضائع کر دینا اپنا, ایک چھوٹی سی چیز ہو گئی ہے اس کو لے کے سارا دن موڈ آف کر لینا, ایک چھوٹی سی چیز ہو گئی ہے اس کو لے کے اپنے پیرنٹس سے صحیح بات نہ کرنا اور کہنا میں سارا دن بس ایسے ہی یار تم نہ بلا میرا موڈ نہیں صحیح ہے. لائک لٹرلی وی آر لائک دس پرسن, ہم ایسے بن چکے ہیں. اور اٹس ٹرو, ایسا ہے کہ نہیں, ایسا ہی ہے. میں نے کوئی ابھی تک ایسی بات کی ہو جو آج کے دور میں نہیں ہے, میں اپنے پاس سے بنا کے بتا رہا ہوں. میں ان ایشوز کے بارے میں بات کر جو ریئل ایشوز ہیں, جو مین کے ریئل ایشوز ہیں. اب ہم لوگ لرن کریں گے کہ ہم اس اسپیشلی سینیریوز میں کیسے پیس میں رہ سکتے ہیں. ہاؤ وی کین فائنڈ پیس ان دس سینیریو. کس کس کو چاہیے پیس ان سینیریو کہ جب فائنینشیل سر پہ چڑھے ہوں, پتہ ہو پریشانی ہے, پیسہ روپیہ پیسہ نہیں ہے, وی نیڈ پیس obviously. بٹ ہم لوگ کیا لے کے چلتے ہیں, پیس کیا ہے؟ پیس از اے پرفیکٹ لائف. ڈو یو تھنک پیس از اے پرفیکٹ لائف جو ہم لوگ سوچتے ہیں؟ ڈو یو تھنک پیس از اے پرفیکٹ لائف؟ کون کہتے ہیں کہ پیس جو ہے وہ پرفیکٹ لائف ہے؟ پیس جو ہے اطمینان, سکون, پرفیکٹ لائف ہے. کون سمجھتا ہے اس چیز کو؟ ویل اس بارے میں بعد میں بات کرتے ہیں. ہم کچھ پرسنالٹی سے دیکھتے ہیں جو بائبل کی پرسنالٹیز ہیں. پولس رسول کا کس کس کو پتا ہے؟ یہ اسپیسیفکلی میں نے چنے لوگ جنہوں نے ایٹ اے ٹائم سارے سینیریوز کو ڈیل کیا ہے. فائنینشیل, ہیلتھ, ریلیشن شپ, جس کلیسیا میں وہ کام کرتے تھے اور جتنی کلیسیا ان کو تنگ کرتی تھی جب وہ خداوند کا کام کرتے تھے, ریلیشن شپ کا نا کلیسیا سے, یہ سارے ایشوز سے وہ ڈیل کرتے رہے ہیں. تو یہ سارے ایشوز وہ ڈیل کرتے رہے ہیں. اب ہم وہ دیکھیں گے جو وہ لوگ جو اتنے سارے ایشوز ڈیل کرتے رہے, انہوں نے کیسے خداوند کے پیس کو لوگوں تک پہنچایا اور کیسے اس سچویشن سے ڈیل کیا. پولس رسول کیا کہتا ہے, ہم پڑھیں گے دوسرا تسلونیکی اس کا 3:16 ہے. پولس رسول جس کو کئی طرح سے آگے سے بھاگنا پڑا, کئی جگہوں سے, جب تسلونیکیوں کی کلیسیا وہ کلیسیا ہے جو سب سے ہارڈسٹ کلیسیا تھی پولس رسول کے لیے ٹو پریچ ہے. سب سے مشکل کلیسیاؤں میں سے ایک تھی جہاں پہ پولس رسول نے کلیسیاں قائم کی. امیجن, سب سے مشکل کلیسیاں تھیں. اور میں آپ لوگوں کو پتہ ہے تھیسلونیکیوں میں صرف 3 ویکس پولس رسول رہا. اس کو پھر کیا تھا, بھاگنا پڑا اپنی جان بچا کے. 3 ہفتے کام کیا تھیسلونیکیوں میں پولس رسول نے. اس کے بعد پھر اس کو بھاگنا پڑا, وہاں سے اپنی جان بچانی پڑی. اور وہ تسلونیکیوں میں 3:16 میں کیا کہہ رہے ہیں, لیٹس ریڈ اٹ. اب خداوند جو اطمینان کا چشمہ ہے آپ ہی تم کو ہمیشہ اور ہر طرح سے اطمینان بخشے. ہاللیلویہ. امیجن وہ سارے سینیریو سوچیں جو وہ ڈیل کرتا ہے اسی کلیسیا میں. ان کو کیا کہہ رہا ہے کہ اب خداوند جو اطمینان کا چشمہ ہے آپ ہی تم کو ہمیشہ, every single moment of your life, ہمیشہ اور ہر طرح سے پیس دے, اطمینان دے. اور تسلونیکیوں والے کیا سوچ رہے ہوں گے, ابھی تو 3 ہفتے بعد بھاگ گیا یہاں سے کہ تجھے اپنی جان بچانی پڑی ہے, تو بھاگ رہا ہے. اور پھر وہ یہ کہہ رہا ہے آپ لوگوں کو, obviously he is talking to us right now, کہ آپ ہی تم کو کیا دے, اطمینان دے, پیس دے. اب پترس کیا کہہ رہا ہے, 2 پترس, دوسرا پترس اس کا 1 باب اس کی 2 ہے. خدا اور ہمارے خداوند یسوع مسیح کی پہچان کے سبب سے فضل اور اطمینان تمہیں زیادہ ہوتا رہے. کیوں اتنا امپورٹنٹ ہے, کیوں abundancy, he said کہ آپ لوگوں کے پیس abundancy ہوتا ہے. کیوں اتنا امپورٹنٹ ہے؟ وہ لوگ جو خود ان ساری سچویشن سے ڈیل کرتے رہے, مشکلات سے ڈیل کرتے رہے, they still asking us to be in peace. وہ کیوں ہمیں آج کہہ رہے ہیں کہ we have to have peace in our life. کیا ان کی لائف میں پرابلمز نہیں تھی, but still he is asking us to live in peace. کہ ہم لوگوں کو کیسے رہنا ہے, پیس میں رہنا ہے. صرف آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ پولس نے کیا کہا, پترس نے کیا کہا, ابھی کیوں وہ کہہ رہے ہیں, پیس ہم آگے چلتے ہیں, ساری پرابلم ختم ہوتی ہے. بس یہی مسئلہ ہے. دا مومنٹ وہ کلیئر ہوتی ہے, یار آج شام کو کیا پکانا ہے,
ہاں ڈیوٹی آ جائے گی آج سال یہ ہو جائے گا ٹھیک ہے, کمیٹی آ جاتی ہے یار کمیٹی دینی ہے یہ ہو جائے گا, پھر بچوں کی کوئی ایسی چیز آ جاتی ہے کہ بچوں کی اسکول کی کتابیں ہر طرح کے فائنینشیل ایشوز آ جاتے ہیں, اس لیے بٹ ہم ہر ایشوز پہ یہ سوچتے ہیں یہ ہو جائے گا تو پیس آ جائے گا, پرفیکٹ ہو جائے گا, سب ٹھیک ہو جائے گا, بٹ کبھی بھی نہیں ہو پاتا. کبھی ہو پاتا ہے, کبھی فائنینشیل ایشوز ٹھیک ہو پاتے ہیں. آپ لاکھ کما لیں تو 2 لاکھ کی نیڈ ہو جاتی ہے, 2 لاکھ کما لیں تو 3 لاکھ کی نیڈ ہو جاتی ہے, 3 لاکھ کما لیں 10 لاکھ کی نیڈ ہو جاتی ہے, وہ کما لیں تو کروڑوں کے بعد چلی جاتی ہے, بٹ یو نیور فائنڈ پیس. آپ لوگوں کو کبھی بھی پیس نہیں ملتا. اب پیس کے بارے میں ہم لوگ جو یہ سوچتے ہیں, بٹ یسوع کے مطابق ایکچولی پیس ہے کیا, یسوع کیا کہتا ہے, یسوع کے جو نظریے وہ ٹوٹلی ڈفرنٹ ہے پیس سے ریلیٹڈ. اب ہم پڑھیں گے یوحنا 16 باب اس کی 33 آیت. میں نے تم سے یہ باتیں اس لیے کہی کہ تم مجھ میں اطمینان پاؤ. دنیا میں مصیبت اٹھاتے ہو لیکن خاطر جمع رکھو میں دنیا پر غالب آیا. ہاللیلویا ہاللیلویا ہاللیلویا. یہاں پہ بائبل میں سب سے پہلے ورڈ یہ یسوع نے کہا ہے کہ تم دنیا میں دکھ اٹھاتے ہو. تم ناٹ صرف یہ کچھ گنے چنے لوگ, ایوری بڈی جس سے خداوند کا کلام یہ باتیں کر رہا ہے, جو فیل کرتا ہے کہ وہ خداوند کو جانتا ہے, اس سے بات ہو رہی ہے کہ تم دنیا میں دکھ اٹھاتے ہو. تب کیا امیر لوگ نہیں ہوتے ہوں گے, تب کیا ہیلتھ والے پرفیکٹ لوگ نہیں ہوتے ہوں گے جو ہیلتھی ہوتے ہوں گے, بٹ اسٹل یہاں پہ جو ورڈز کوٹ کی گئی ہے, جو جیسس نے کہا ہے تم دنیا میں دکھ اٹھاتے ہو, اٹس کنٹینیوس پروسیس, یہ ہوتا رہنا ہے. اور پیس ہمیں کیسے ملے گا, پیس اطمینان کس میں ملے گا, مجھ میں ملے گا. ہاللیلویا. پرنس آف پیس کون ہے, خداوند یسوع مسیح. اس لیے ہی از سیئنگ یو ٹو ہم بائی ہمسیلف, خود سے جیسس کہہ رہے ہیں کہ پیس کیا ہے, پیس اونلی یو کین فائنڈ ان مائی سیلف. صرف پیس آپ لوگوں کو کہاں ملے گا, یسوع کے پاس آنے سے. ہاللیلویا. And I'll tell you, peace is not just a thing, it's a person. فلپیوں 4 باب اور اس کی 5 سے 7 آیات. تمہاری نرم مزاجی سب آدمیوں پر ظاہر ہو, خداوند قریب ہے. کسی بات کی فکر نہ کرو بلکہ ہر ایک بات میں تمہاری درخواستیں دعا اور منت کے وسیلہ سے شکر گزاری کے ساتھ خدا کے سامنے پیش کی جائیں, تو خدا کا اطمینان جو سمجھ سے بالکل باہر ہے تمہارے دلوں اور خیالوں کو مسیح یسوع میں محفوظ رکھے گا. کس میں محفوظ رکھے, کس میں محفوظ رکھے, کیسے پیس ملے گا, یسوع میں آنے سے. یہاں پہ بھی پولس ڈائریکٹلی کہہ رہا ہے, یہاں سے ہم لوگ پڑھتے ہیں کسی بات کی فکر نہ کرو بلکہ ہر ایک بات میں تمہاری درخواستیں دعا اور منت کے وسیلہ سے شکر گزاری کے ساتھ خدا کے سامنے پیش کی جائیں, تو خدا کا اطمینان جو سمجھ سے بالکل باہر ہے تمہارے دلوں اور خیالوں کو مسیح یسوع میں محفوظ رکھے. مین یو کین ناٹ فائنڈ پیس وداؤٹ جیسس کرائسٹ. آپ لوگ یسوع کے بغیر پیس پا ہی نہیں سکتے. کہ اگر if you think you are well settled, if you think کوئی کمی نہیں ہے, if you think کہ سب کچھ سیٹل ہے, تو still you cannot find peace. آپ لوگ بس کروڑوں روپیہ کیوں نہ آ جائے, آپ کو بس اربوں روپیہ کیوں نہ چاہے, آپ ہیلتھ کیوں نہ پرفیکٹ نہیں ہو, پھر بھی آپ لوگ کبھی پیس یسوع کے بغیر پا ہی نہیں سکتے. کیونکہ یسوع نے بائبل میں خود کہا ہے کہ تم دنیا میں دکھ اٹھاؤ گے. اور یہ بیسیکلی ہمارے دکھ ہی ہے نا, تو کیا ہے, ہماری فکر ہی ہے نا, ہمارے فائنینشیل ہمارے سب کچھ فکریں ہیں. تو خدا کو پتا تھا we have to deal with this situation, but we can have peace in the Lord Jesus Christ. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. اب ہم یسوع مسیح کی لائف میں دیکھیں گے کہ پیس کہاں سے شروع ہوا. لوکا 2 باب اس کی 14 آیت. عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح. یہ کب کی بات ہے, میں جیسس بورن, یہاں پہ کس کی بات ہوئی ہے, پیس کی بات ہوئی. تو کلسیوں 1 باب اور اس کی 20 آیت. اور اس کے خون کے سبب سے جو صلیب پر بہا
सुलह करके सब चीजों का उसी के वसीला से अपने साथ मेल कर ले, ख्वाह वो जमीन की हो ख्वाह आसमान की। हालेलुया। यीशु मसीह की लाइफ जब स्टार्ट हुई तब सुलह का पैगाम था। जब उन्होंने ब्लड अपना शेड किया ऑन द क्रॉस, दोबारा से पढ़े मौसम भाई जरा ऊंची आवाज में, और उसके खून के सबब से जो सलीब पर बहा सुलह करके सब चीजों का उसी के वसीला से अपने साथ मेल कर ले, ख्वाह वो आसमान की हो ख्वाह जमीन की। यीशु मसीह के लिए जोरदार तालियां नहीं बजाएंगे अब जब जीसस जी उठे तो क्या हुआ? यूहन्ना 22 बाप उसकी 19 आए। यूहन्ना 20वां बाप उसकी 19वीं आई। फिर उसी दिन जो हफ्ता का पहला दिन था, शाम के वक्त जब वहां के दरवाजे जहां शागिर्द थे यहूदियों के डर से बंद थे, यीशु आकर बीच में खड़ा हुआ और उनसे कहा, तुम्हारी सलामती हो। हालेलुया। When he rose up from the dead, तो क्या मैसेज आया? सलामती का, पीस का। Every single time when he was born until his death, until his resurrection, एक ही मैसेज था, पीस पीस पीस। क्योंकि उनको पता था लोगों को क्या चाहिए, पीस चाहिए। क्यों लाइफ में आए, क्यों यीशु को जमीन पे इंसान बन के आना पड़ा? पीस ही नहीं था दुनिया में, गुनाह था, लोग मर रहे थे, गुनाह में ही मरते जाते। एंड देन ही केम, पीस इट कम्स फ्रॉम जीसस born when he was born। तब से जब वो पैदा हुए तब से पीस 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 पीस, एंड ही वाज हिमसेल्फ इज प्रिंस ऑफ पीस। हालेलुया हालेलुया। कैसे पौलुस ने स्टार्ट में बोला कि इत्मीनान रखो, खुदावंद तुम्हारे साथ हो। उसको पता था कि जीसस के बगैर इत्मीनान है ही नहीं। पतरस ने कहा यीशु मसीह में इत्मीनान पाओ, क्योंकि पतरस को भी पता था इत्मीनान तसल्ली यीशु मसीह के बगैर मिल ही नहीं सकती। और सारी जो लाइफ हमने यीशु मसीह की देखी है, जब ही वाज बोर्न पीस था, ही क्रूसिफाइड पीस का पैगाम, ही रोज अप अगेन पीस का पैगाम। कैसी अमेजिंग बात है। हालेलुया। एक आप लोगों को मैं एक गवाही है, एक एग्जांपल है, इट्स अ ट्रू। मैं जिन पास्टर का मैसेज सुना था उन्होंने बताया, एक लेडी थी, वो एक क्रेडिट कार्ड ऑफिस में काम करती थी, जिनके क्रेडिट कार्ड समटाइम ब्लॉक हो जाते हैं। फिर वो एक ऐसी जॉब थी कि क्लाइंट्स समटाइम इतना दबे होते थे, हर टाइम मतलब उनको क्लाइंट्स के गुस्से से ही डील करना पड़ता था। वो बेसिकली कॉल सेंटर था। तो ऐसा हुआ कि उसको जॉब पे जाना था, बट उसको कुछ प्रॉब्लम हेल्थ इश्यूज थे, तो वो डॉक्टर के पास गई है। डॉक्टर ने उसको बताया कि आपको बहुत ही सीवियर किस्म की बीमारी है, मतलब ज्यादा बुरी बीमारी है। शी गॉट सो पैनिक, और उसने अभी वर्क पे जाना था। उसने उसी टाइम अपने बेटे को कॉल की, बेटे ने कॉल नहीं उठाई। उसने उसी टाइम अपने हस्बैंड को कॉल की, उन्होंने कॉल नहीं उठाई। बट वर्क से लेट हो रही थी तो वर्क पे चलेगी, अपने आप को रेडी किया और बस वर्क पे बैठ गई और अपने आप को प्रोफेशनल बनने की कोशिश की उसने कि ठीक है जो हो गया वो तो हो गया। बट शी वाज पैनिकिंग सो मच। एंड पहली कॉल आई उसके पास, उसने कहा हेलो जी कौन? उसने कहा आई एम मैक्स। कहती कि कैन यू प्लीज टेल योर फुल नेम? कहती मैक्स लोकेटो। बेसिकली मैक्स लोकेटो रियल में एक ऑथर है जिसने कई क्रिश्चियन बुक्स लिखी हैं। ही वाज वेरी गुड पर्सन, इसने कई क्रिश्चियन बुक लिखी हैं। और वो लड़की उसी टाइम जब वो घर से निकली तो मैक्स लोकेटो की बुक पढ़ रही थी। तो उसने उससे पूछा मैक्स ने कि आर यू फीलिंग ऑलराइट? कहती कि उसने सारा सिनेरियो बताया और वो इतनी पैनिक थी जब। और मैक्स लोकेटो ने क्या किया, बाइबल में से उसको जो उसकी बुक थी एक 60 सेकंड उसकी कोई बुक है, उसने उसमें से बताया कि ऐसे 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 ऐसे, एंड शी फेल्ट पीस राइट अवे। उसी टाइम पीस फील हुआ खुदाम की तरफ से। वो सारा स्ट्रेस जो वो ले रही थी कि यार क्या होगा कैसे होगा, बच्चे ने भी कॉल नहीं उठाई, हस्बैंड ने भी उठाई, वो एकदम से पीस में आ गई सिर्फ एक इंसान की बातों से। तो डोंट यू थिंक आवर जीसस इज मोर बिगर देन मैक्स लोकेटो? हमारे जीसस जो खुद हमें डील करते हैं सिर्फ एक पर्सन की बात से। उसने कलाम में से बताया, मैक्स ने कलाम में से उसको बताया, बट कलाम खुद कौन है?
जीसस क्राइस्ट। मैक्स ने विजडम किसका यूज किया? यीशु का। जो सोर्स ऑफ विजडम है वो कौन है? जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। एक इंसान के कुछ वर्ड से उसको पीस मिल गया, तो क्या यीशु मसीह आपको पीस नहीं देगा इन सिचुएशंस में? क्या जब आपके इश्यूज आएंगे तो यीशु मसीह उनको डील नहीं कर सकता? वो जो ग्लोबल की इकोनॉमी को चलाता है वो आपके फाइनेंशियल इश्यूज डील नहीं कर सकता, वो आपको फाइनेंशियली प्रॉस्पर नहीं कर सकता। हमारे तो फिर छोटे छोटे इश्यूज होते हैं। वो मुझे याद है जब कोरोना चल रहा था, मुझे अच्छी तरह याद है, ना जॉब थी ना कुछ था, और सबसे ज्यादा मेरे पास फाइनेंस उस टाइम थे कि खुदावन कैसे कैसे फाइनेंसेस दे रहे थे मुझे खुद नहीं पता। तो क्यों लिमिट करना खुदावन को सिर्फ ये कि मेरे पास यही आ रहा है वो ही आ रहा है? जस्ट स्टे इन पीस। और पीस में रह कैसे सकते हैं? हाउ कैन यू फाइंड पीस? जैसे हमने पहले एटीट्यूड के बारे में बात की, हम दुआ करने ही भूल जाते हैं, हम लोग खुदावन के साथ टाइम स्पेंड करने ही भूल जाते हैं। जब आप भूल ही गए हैं खुदावन के साथ टाइम स्पेंड करना, तो पीस कैसे आएगा इन सिचुएशंस में? कैसे आप लोग खुदावन के साथ को कैसे कहेंगे आई वांट टू स्टे इन पीस? पैनिक होंगे, डिप्रेशन आएगा। ऐसे ही फिर आप अपने वालिदैन जो बच्चों से इरिटेटेड रहेंगे, बच्चे वालिदैन से इरिटेटेड रहेंगे, डिप्रेशन में चले जाएंगे, फिजिकल इश्यूज आ जाएंगे। So if you want to find peace, spend every single day with the Jesus Christ, क्योंकि Prince of Peace एक ही है, और वो कौन है? Jesus Christ। खड़े हो जाओ। खुदावन को पता है आपके इश्यूज का, खुदावन को पता है आप ये इश्यूज डील करेंगे, खुदावन को पता है आपके साथ सारे इश्यूज हो रहे हैं, क्या आप शायद अभी भी इन इश्यूज से चल रहे हो, बट खुदावन कहते हैं फाइंड पीस इन मी। खुदावन से बात करें, खुदावन खुद ही सारी चीजों की टेक केयर कर लेंगे। बाइबल में लिखा है, खुदावन कहते हैं, मैं अपने महबूब को कब देता हूँ? जब उस नींद में ही दे देता हूँ, जब वो सो रहा होता है। तो महबूब तो बने उसके पहले। आस्क गॉड। अगर आप डिप्रेशन में नहीं रहना चाहते, अगर आप इन सारी सिचुएशन से काम आउट होना चाहते हैं, अगर आप सारे मसलों से काम आउट होना चाहते हैं, तो एवरी सिंगल डे जब सुबह उठते हैं खुदावन को कहें, खुदावन मैं अपना सारा दिन आपको देता हूँ, मेरे सारे मसलों को देखें, मेरे सारे फाइनेंसेस को डील करें, मेरी हेल्थ को डील करें, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं अपना सारा होल्ड आपको देता हूँ। और आपको पता है He likes to bear our burden। वो उसने लिखा हुआ है बाइबल में कि अपने बोझ मेरे पे ला दो, क्योंकि मुझे क्या है? तुम्हारी फिक्र है। जब एक इतना बड़ा जो प्रिंस ऑफ पीस है, जो सबसे बड़ा, जो सबसे परफेक्ट फादर है, वो कह रहा है मुझे आप लोगों की फिक्र है, तो फिर क्यों ऐसी सिचुएशन में रहना और खुदा मुझे दूर जाते रहना? फाइंड पीस। जस्ट आस्क गॉड। आंखें बंद करें और खुदा उनको कहें, मैंने जितना भी टाइम पहले स्पेंड कर लिया है कि परेशानियां रही हैं, मैंने अक्सर ऐसी सिचुएशन में आपको ऑनर नहीं किया, बट मैं आज से अपना सब कुछ आपको देता हूँ। आई वॉन्ट पीस इन यू। हालेलुया, 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 हालेलुया।